शुभ सकाळ पिला माने आज वर्चुअल क्लास को समस्त को स्वागत। आज आम अष्टम श्रेणी षष्ठ अध्याय अमेरिका यूरोपीय जातीयतावाद आंदोलन विषय रे पढ़िबा। पिला माने पढ़िबा आगरु मु तुम मानकु गोटे गपटे कहूची। वर्तमान अमेरिका जहाँकि पृथ्वीर सबुठारु धनशाली विकसित महादेश भावरे जनाशुना ताहा मध्य दिने यूरोपीय मानक द्वारा पराधीन थिला। विश्व इतिहास रे अमेरिकार स्वाधीनता संग्राम एमिति एक घटना थिला जहाँकि यूरोपीय महादेश रे विप्लव तथा एशिया और आफ्रिका महादेश रे उपनिवेशवादर अंत निमते पथ प्रदर्शक होइथिला। एही संग्राम रु जन्म नेइथिला आधुनिक विश्वर प्रथम गणतांत्रिक राष्ट्र जहाँकि से समय रे प्रचलित राजतांत्रिक शासन विरोध रे निजको मजबूत करी एक नूतन आधुनिक विश्वर गठन करिथिला जेउठारे जनतार शक्ति को मान्यता मिलिथिला। एहा भारत रे मध्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह भली अनेक विप्लवी अमेरिका संग्राम रु अनुप्राणित होइथिले। एबे चालंतु आजिर क्लास रा आलोचना करिबा एही विश्व इतिहास रा ब्रह्म घटना रु। इटाली देशर जड़े नाविक थिले, तांकर नाम थिला कोलंबस। से विभिन्न देश भ्रमण उद्देश्य रे जलपथरे बाहरी थिले। से बुली बुली गोटे द्वीप रे पहुंची थिले आ से जानि नथिले एटा अमेरिका बोली। से भाबुथिले एटा भारतर ही गोटे अंश, किंतु तांका द्वारा ही आविष्कार होइथिला अमेरिका। यूरोप रु भारत को जलपथ आविष्कार करिबा बेले भूलवशत कोलंबस द्वारा 12 अक्टोबर 1492 रे अमेरिका आविष्कार होइथिला। कोलंबस का द्वारा आविष्कार अमेरिका को प्रथमे कोलंबस वेस्ट इंडीज बोली कहूथिले। ए सब भारतर अंश बोली से मने करुथिले। परवर्ती समय रे अमेरिगो वेस्पुची नामक जणे भौगोलिकଙ୍କ द्वारा अमेरिका भूखंडर सर्वेक्षण करा जायथिला, जहा फଳରେ समग्र अमेरिकार विशाल भूखंड संबंध रे जना पड़िथिला ओ तांकर नाम रे एही भूखंडर नामकरण अमेरिका रखा जाइथिला। तो चलो आमे से अमेरिका जे कि दिने यूरोपीय का द्वारा पराधीन होइथिला से विषय रे आमे आज पढ़िबा। मोर ना होछि माधुरी साहू, मु सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय कटरा रे शिक्षक। परंतु आजिर क्लास स्टार्ट करिबा। प्रथमे जानिबा अमेरिकार स्वाधीनता संग्राम रा पृष्ठभूमि। एमिति भाबरे अमेरिका रे जो स्वाधीनता संग्राम होइथिला कौन पाए हेतिला तामने एटा देखि पारुछ समस्ते मैप रे। ए होछि अमेरिकार मानचित्र। एटा लेखाइ छि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जोते कि युक्तराष्ट्र अमेरिका बोली कहि थाउ। ए होछंती कोलंबस जहांका द्वारा अमेरिका आविष्कार होइथिला। कोलंबस का अमेरिका आविष्कार परे यूरोपीय माने सेही नूतन भूखंड रे बसती स्थापन करने को चेष्टा कले। ये होचंती राजा प्रथम जेम्स, जे कि 1920 ख्रीष्टाब्द रे इंग्लैंड रो राजा थिले। ये होचंती प्रोटेस्टांट मतवादी मानंकु प्रोटेस्टांट मतवादी जो मानंकु इंग्लैंड रो राजा उपेक्षा करुथिले, तांकर स्वार्थ पई किछि से करू नथिले। तेणु दले प्रोटेस्टांट मतवादी मे फ्लावर नामक ये होछि मे फ्लावर जहाज नामक एक जहाज रे आसी मासाचुसेट ठारे अवतरण कले। ये होछि जो रेड पॉइंट देखा जाउछि जगहटा होछि मासाचुसेट बंदर, जोठी की दले प्रोटेस्टांट मतवादी मे फ्लावर जहाज रे आसिकी सेठी अवतरण करिथिले ओ बसती स्थापन करिथिले। सेमानंकु पिलिग्रिम फादर कुहा जाउथला। तो पिला माने पिलिग्रिम फादर काहाको कहिबा? इंग्लैंड जो प्रोटेस्टांट मतवादी थिले तांकु आमे पिलिग्रिम फादर कहिबा। काहे कि सेठी बसती स्थापन कले? कारण सेठारे उत्कृष्ट धरणर धुआपत्र, तुला, झोट
ଚାଷ କରି ଉନ୍ନତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଜଳବାୟୁ ରହିଥିଲା। ଦେଖ ଏ ହେଉଛି ଧୂଆଁପତ୍ର ତାର ଗଛଟା, ଆଉ ଏ ହେଉଛି ତୁଳା ଯୋଉଠିରୁ କପା ବାହାର କରିଥାଉ। କପା ଗଛରୁ ଆମେ ତୁଳା ବାହାର କରିଥାଉ। ଏ ହେଉଛି ଝୋଟ ଗଛ, ଝୋଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ପାଇଁ ଧୂଆଁପତ୍ର, ତୁଳା, ଝୋଟ, କପା ଏଗୁଡ଼ାକ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ହେବା ପାଇଁ ସେଇଠି ଜଳବାୟୁ ଭଲ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମତବାଦୀ ଆସିଥିଲେ ମାସାଚୁସେଟ୍ସ ଠାରେ ସେଇଠି ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପରେ ଅନ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଇଂରେଜମାନେ ଆମେରିକା ପହଞ୍ଚି ତୁଳା, ପଶମ, ଚିନି, ଝୋଟ ଓ ତମାଖୁ ଆଦି ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଠି ଆସିକି ବହୁତ ଇଂରେଜମାନେ ଆସିଲେ ଆମେରିକାକୁ ଆଉ ନିଜର ବସତି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଯେମିତିକି ତୁଳା, ପଶମ, ଚିନି, ଝୋଟ, ତମାଖୁ ଆଦି ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ। ଏ ହେଉଛି ଚିନି, ଝୋଟ, ଏ ହେଉଛି ଧୂଆଁପତ୍ର। କାଳକ୍ରମେ ଇଂରେଜମାନେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଉପକୂଳରେ 13 ଗୋଟି ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରି ସ୍ଥାୟୀ ବସତି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏ ଯେଉଁ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର ଥିଲା ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଆମେରିକାକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା କରୁଥିଲା। ସେଠାରେ ୟୁରୋପର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶର ଅଧିବାସୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ମାତୃଦେଶ ଓ ଉପନିବେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେରିକାକୁ କନ୍ୟା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଆଇନ ଅନୁସାରେ, ଏ ହେଉଛି ଇଂଲଣ୍ଡ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ଯାହା ବି ଆମେରିକାରେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳିତ ହେବ ସେଇଟା ସିଧାସଳଖ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ହେଉଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଯାହା ଆଇନ ହେଉଥିଲା ତାହା ଆମେରିକାରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେହି ଆଇନକୁ ହିଁ ପରିଚାଳିତ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଥିଲା। ଯାହା ବି ଆମେରିକାରେ ଯେଉଁ ସରକାର ବି ଥିଲା ସେହି ସରକାର ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଇଂଲଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ରହିଥିଲା। ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର ଯୋଗୁଁ ଇଂରେଜ ସରକାର ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ୟା ବୁଝିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଉଥିଲେ। ତଥାପି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିଜର ମାଲିକାନା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ତ ଯେହେତୁ ମଝିରେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ସାଗର ରହିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ନିଜର ଉପନିବେଶ ଉପରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା ତାକୁ ସେ ବୁଝିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିଜର ମାଲିକାନା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ବିଦ୍ରୋହର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଟାକି ଇଂଲଣ୍ଡ ଆସିକି ଆମେରିକାରେ ରହିଲା ଆଉ ନିଜର ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା, ସେଇଠି ଆମେରିକା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି ସୁବିଧା କରୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସେଇଠି ରହିଥିଲା। ଆଉ ଯାହା ବି ଲାଭ ହେଉଥିଲା ସବୁ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ସଂଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ, ତାର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଥିଲା। ଯେମିତିକି ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି, ଏକଚାଟିଆ ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି, ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ, କର ଧାର୍ଯ୍ୟ, ବୋଷ୍ଟନ ଚା ସଂଘର୍ଷ। ଚାଲ ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ତ ପ୍ରଥମ କାରଣ ଥିଲା ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି। ଉପନିବେଶ ଯେଉଁଠିକି ଇଂଲଣ୍ଡମାନେ ନିଜର ବସତି ସ୍ଥାପନ କରି ଆମେରିକାରେ ନିଜର ଶାସନ ଚଲାଉଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଉପନିବେଶ କହିବା। ଯେଉଁଠିକି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଥିଲା, ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶାସନ ପରିଚାଳିତ ହେଉନଥିଲା। ଉପନିବେଶରେ ଜଣେ ଜଣେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡର ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ ସେ ନିଜର ଗୋଟେ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଆମେରିକାକୁ ପଠାଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ବେତନ ମାନେ କି ଦରମା
ଉପନିବେଶର ରାଜକୋଷରୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏହାକୁ ଉପନିବେଶର ପ୍ରତିନିଧି ସଭା ମଞ୍ଜୁର କରୁଥିଲେ। ଉପନିବେଶ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ ହେଉଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ସଭାକର ଆଦାୟ, ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥିଲା। ଯାହାବି ଏହି ସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ ବିଚାର କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ଯାହା କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରୁଥିଲେ, ସେହି ଆଇନକୁ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ଫଳରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଓ ପ୍ରତିନିଧି ମୂଳକ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଉପନିବେଶର ଅଧିବାସୀମାନେ ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଆଗଭର ହେଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏକଚାଟିଆ ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି। ଇଂଲଣ୍ଡର ଯେଉଁ ସବୁ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିଲା, ତାହା କେବଳ ଆମେରିକାରୁ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ନିଆଯିବ। ଇଂଲଣ୍ଡର ଜାହାଜ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଜାହାଜରେ ମାଲପତ୍ର ନେବା ଆଣିବା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଉପନିବେଶକାରୀମାନେ ତମାଖୁ, କପା, ଚିନି ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ରବ୍ୟ ଇଂଲଣ୍ଡ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଂଲଣ୍ଡର ଲୌହ ଓ କାର୍ପା ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଉପନିବେଶରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା, ଆଉ ଏ ହେଉଛି ତୁଳା ବା କାର୍ପାସ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ତ ଯାହା ବି ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଆମେରିକାରେ ଯାହା ବି ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା, ସେଇଟା କେବଳ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ହିଁ ପଠାଯାଉଥିଲା, ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ପଠାଯାଉନଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡର ଜାହାଜ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାହାଜରେ ମାଲପତ୍ର ନେବା ଆଣିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଉନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଉପନିବେଶର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେବାରୁ ଅର୍ଥନୀତି ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। 3 ନମ୍ବର ହେଲା ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ। ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ 7 ବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା 1765 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା। ଏହି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଜମି କିଣାବିକା, ଦଲିଲ, ଦସ୍ତାବିଜ, ଦାନପତ୍ର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲଗାଯିବ। ସେହି ଷ୍ଟାମ୍ପର ମୂଲ୍ୟ ଇଂରେଜ ସରକାର ପାଇବେ। ଏହି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ସମୟରେ ଉପନିବେଶର କୌଣସି ସଭ୍ୟ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଯାହା ବି ଏହି ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆଇନ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଆମେରିକାର କୌଣସି ସଭ୍ୟ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର କର ଧାର୍ଯ୍ୟ। ଇଂଲଣ୍ଡର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆଇନ ବଦଳରେ କାଚ, କାଗଜ, ରଙ୍ଗ, ଚା ପ୍ରଭୃତିରେ ଆମଦାନୀ କର ବସାଇଲେ। ଏହା ଯୋଗୁଁ ପୁଣି ଉପନିବେଶର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଲା। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ସରକାର ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରୁ କର ଉଠାଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଚା ଉପରୁ କର ଉଠାଇଲେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଉପନିବେଶର ଅଧିବାସୀମାନେ ଚା ବର୍ଜନ କଲେ। ତ ଇଂଲଣ୍ଡର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଥିଲା, ସେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆଇନ ବଦଳରେ କାଚ, କାଗଜ, ରଙ୍ଗ, ଚା ଏଗୁଡ଼ା ଆମଦାନୀ ଯେଉଁ କରାଯାଉଥିଲା, ତା ଉପରେ କର ବସେଇଦେଲେ। ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ଆମର ଆମେରିକାରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ସରକାର ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ କର ଉଠେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚା ଉପରୁ କର ଉଠେଇଲେ ନାହିଁ। ପାଇଁ ଆମେରିକାର ଅଧିବାସୀମାନେ ଚା ବର୍ଜନ କଲେ। ନେକ୍ସଟ କାରଣ ହେଉଛି ବୋଷ୍ଟନ ଚା ସଂଘର୍ଷ। ତାମାନେ ଆଗରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କି ଚା ଉପରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା କର ଉଠାଇ ନଥିଲେ। ଚା ଉପରେ କର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କରିବାରୁ 1773 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଚା ବୋଝେଇ ଜାହାଜ ମାସାଚୁସେଟ୍ସ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଲୋହିତ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଛଦ୍ମବେଶ ଧରି ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଓ ଶହ ଶହ ଚା ପେଟିକୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ନିକ୍ଷେପ କଲେ। ଏହାକୁ ଆମେ ବୋଷ୍ଟନ ଟି ବା ବୋଷ୍ଟନ ଚା ସଂଘର୍ଷ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲର୍ଡ ନର୍ଥ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ବୋଷ୍ଟନ ବନ୍ଦରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତାମାନେ ଏହାକୁ ଆମେ ବୋଷ୍ଟନ ଚା ସଂଘର୍ଷ କହିଥାଉ।
कौन पे हेइथिला बोस्टन चहा संघर्ष? इंग्लैंड रो राजा अन्य सबु जिनिस उपरे काच हला रंग तुला सबु उपरु निजर कर प्रत्याहार करिथिले किंतु चा उपरु निजर कर प्रत्याहार करि नथिले। सेथिपाई 1773 ख्रीष्टाब्द रे इंग्लैंड रो जो चा बोझी जहाजटा आसुथिला आंदोलनकारी माने छद्मवेश लोहित भारतीय छद्मवेश धरी जहाज मध्य प्रवेश करथिले और शह शह चा पेटी को समुद्र मध्य को निक्षेप कर देथिले। ताकू ही आमे बोस्टन टी नाम रे वर्णना करिबा। एहार फलस्वरूप ए बोस्टन चा संघर्ष फल रे कोन हैला? इंग्लैंड रो प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ सेते बेले इंग्लैंड रो प्रधानमंत्री किए थिले? लॉर्ड नॉर्थ गोटे आईन प्रणयन कले आउ बोस्टन बंदर को बंद करदेले। ये जो पिला माने चित्र रे देखो छ लोहित अमेरिकार लोक माने लोहित भारतीय छद्मवेश धरिकी जहाज रे चढ़ी जो चा बोझे जहाज आसुथिला सेठू पूरा शह शह चा पेटी को समुद्र को फिंगी देथिले। माने एबे आमे आज जो पढ़िले अमेरिकार स्वाधीनता संग्राम कारण ता उपरे किछि सारांश देखिए। तो जोठी उपनिवेश माने कि अमेरिका रे उपनिवेश थिला इंग्लैंड कर तो सेठी त्रुटिपूर्ण शासन पद्धति थिला। जहाँ भी आईन होउथिला जहाँ भी भल कार्य होउथिला इंग्लैंड रे केवल होउथिला अमेरिका पई सेटा किछि हो नथिला। सेथि पई लोकमानक मध्य रे संग्राम तो तांको मन रे आसिला आ से माने इंग्लैंड जो यूरोपीय देशर लोक माने थिले तांको प्रति से माने संग्राम करने को चाहे। नेक्स्ट थिला एक चाटिया वाणिज्य नीति। ता आगुरु आमे जानिबा कि किंगडम फादर काहा को कहला। किंगडम फादर काहा कहबा जो इंग्लैंड रो प्रोटेस्टेंट मतवादी थिले से माने अमेरिका को आसिकी सेठी बसती स्थापन करथिले तांको आमे पिलग्रिम फादर कहिबा। और जो इंग्लैंड सरकार अमेरिका को देखिबा पई अमेरिकार सब किछि बुझिबा पई गोटे गोटे शासनकर्ता को नियुक्त देथिले तांको कोन कहा जाउतला? तांको गवर्नर कहा जाउतला। आ गवर्नर इंग्लैंड राजांकर जने प्रतिनिधि थिले तांको हिसाबे जहाँ भी आईन हैला जहाँ भी कार्य हैला से सबू इंग्लैंड का राजा हिसाब रे ही करुथिले। आ गवर्नर का जो वेतन दिया जाउथिला ताहा अमेरिका उपनिवेश जो देश थिला सेठो तांकर राजकोषरु ही दिया जाउथिला। से राज्य रे जति भी पैसा थिला सेथिरु ही गवर्नर को पई वेतन दिया जाउथिला। आ एहा को जो वेतन दिया जिवो से उपनिवेशर प्रतिनिधि सभा मंजूर करुथिले। आ उपनिवेश अधिवासी मानक मध्यरु एही सभार सभ्य माने हेउथिले। सेथि पय कोन होउथिला से माने निजे किछि करि पार नथिले इंग्लैंड रु जो शासनकर्ता बा गवर्नर आथिले तांको सबु किछि कुहा जाउथिला करिबा पय। आ एहा फଳରେ तो अमेरिकार प्रतिनिधि सभार सभ्य माने थिले तांकर किछि स्वाधीनता नथिला। सेथिपाई गवर्नर आ प्रतिनिधि मूलक संस्था मध्य मतभेद बा पार्थक्य विवाद देखा देइथिला। अमेरिकार संग्राम पाई समस्या आगभर होइथिले। एक चटिया वाणिज्य नीति कौन? इंग्लैंड जहाँ जो सब पदार्थ उत्पादित होता ताहा केवल इंग्लैंड अमेरिका इंग्लैंड को निया जिवो आ इंग्लैंड जहाज व्यतीत अन्य कौन सी जहाज रे मालपत्र नेबा आनिबा पई मना कर दिया जायतिला। आ जो उपनिवेशकारी माने तमाकू हैला चा कॉफी कपा इंग्लैंड व्यतीत अन्य देश को रप्तानी करि परिबे ना। पिला माने रप्तानी कहले कौन? आम देश रे बा जोटा अधिक हो जाउछि जो शस्य अधिक हो जाउछि ताकू हमें अन्य देश को बिक्री कर दउछु ताकू हमें रप्तानी कहबा। आमदानी कौन? जो जिनिस आम देश रे कम अछि आमे अन्य देश रु ताहाकू किनि आनि थाउ ताकू हमें आमदानी कहबा। तो इंग्लैंड रे कौन होतिला ताहा भी से माने रप्तानी करबा को चाहुथिले
केवल अमेरिका रे ही करेंगे, आमदानी कले भी अमेरिका ही करेंगे। अमेरिका भी जदि किसी भी जिनिस रप्तानी करने को चाहूला तो इंग्लैंड कौन करूला, अन्य कौ देश को करिपरिबो नाही बोली इंग्लैंड कहूला। आउ सेते बेले तो जहाज नेबा आनिबा पई, मालपत्र नेबा आनिबा पई सुविधा करोतिला, सेथिरे केवल जहाज ही व्यवहार होतिला। सेति पई जो इंग्लैंड रो जहाज थिला सेही जहाज रे ही केवल मालपत्र बोही आनी परिबा, आ अन्य देशर जहाज आमे व्यवहार करि परिबा नाही बोली सेते बेले नीति गोटे करा हेतिला। ताकू ही कहिबा आमे एक चाटिया वाणिज्य नीति। तापरे इंग्लैंड जो लौह कार्पा शिल्प गुड़िक थिला सेटा उपनिवेश रे स्थापन करा जाई परिबा नाही। जदि अमेरिका रे से गुडा स्थापन करा जाईथिले अमेरिका रे ही बेसी आर्थिक लाभ होई थांता, किंतु इंग्लैंड रो एक चाटिया वाणिज्य नीति जोगो ही केवल इंग्लैंड रे ही लौह कार्पा शिल्प गुड़िक सेठी ही स्थापन करा जाईथिला। जो अमेरिका उपनिवेश होई रही थिला सेठी आर्थिक उन्नति प्रति किछि भी दृष्टि न दिया जाए अमेरिकार अर्थनीति दुर्बल होई पड़ी थिला। स्टाम्प आईन प्रणयन कौन? इंग्लैंड और फ्रांस मध्य दीर्घ 7 वर्ष धरिकी युद्ध होइतिला। एई युद्ध फल इंग्लैंड रो आर्थिक अनाटन बा असुविधा देखा जाइतिला। आ सेथि पई इंग्लैंड सरकार चाहिला केमिति अधिक आर्थिक अर्थ आमे पाइबा, सेथि पई से 1765 ख्रीष्टाब्द रे स्टाम्प आईन प्रणयन करितिला। आ एही आईन अनुसार कोन करा जाउतिला, किए भी जदि जमी किनिला बा बिकिला किसी दस्तावेज कि दानपत्र बा आदान प्रदान रे निर्धारित गोटे मूल्यर स्टाम्प लगा जाउतिला। तमे देखिथिबो जदि आमे जमी किनुछे कि किसी भी कागज पत्र करूछे तो सेथिरे आमे स्टाम्प लगाउछ नै कि, तो से स्टाम्प रो जहा भी मूल्य थिला से इंग्लिश सरकार पाइबे। जदि बा अमेरिका रे से स्टाम्प गुडा को व्यवहार होउथिला किंतु तार जो मूल्य थिला सेटा इंग्लिश सरकार को ही मिलुथिला, जहा द्वारा कि इंग्लैंड सरकार आर्थिक अभाव रे उन्नत होई परिला। पैसा पत्र जो कमी जाइथिला ता पाखरे सेटा से वृद्धि करि परिला। आ एही आईन प्रणयन समय उपनिवेशर कोनोसी सभ्य नथिले, तेनु आंदोलन करिथिले। तो जो इंग्लैंड स्टाम्प आईन प्रणयन करिथिला सेथिरे अमेरिकार कोनोसी सभ्य को शामिल करि नथिला। सेति पई अमेरिकार लोक माने स्वाधीनता संग्राम पई आंदोलन करिथिले। तापरे थिला कर धार्य। केंद्र मंत्रिमंडल जो स्टाम्प आईन करिथिले, स्टाम्प आईन बदल रे पुणी गोटे कोन कले, काच कागज रंग चा एगुडा करी आमदानी जो होउथिला ता उपरे कर बसई देले। एहा जो पुणी उपनिवेश रे असंतोष देखा जाइथिला। पुणी कोन कले इंग्लैंड सरकार सबु जिनिस उपरे कर उठाई देले किंतु चा उपरे कर उठेले नाही। पुणी उपनिवेशर अधिवासी माने चा वर्जन करिवा करथिले। सेथि पई होइथिला बोस्टन चा संघर्ष। एई चा उपरे जेतु कर प्रत्याहार करा जाई नथिला सेथि पई बोस्टन चा संघर्ष होइथिला। तो 1773 ख्रीष्टाब्द रे गोटे जहाजटा इंग्लैंड रु आसुथिला, सेथिरे चा पूरा बोझे माने लदी हेगिरी आसुथिला। आ सेटा मासाचुसेट बंदर रे पहुंचीथिला। तो आंदोलनकारी माने कोन कले, लोहित भारतीयंक छद्मवेश धरिकी जहाज भितरे प्रवेश कले। आ शह शह चा पेटी को समुद्र भितर को निक्षेप कले माने फिंगी देले। आ एहा को ही बोस्टन चा संघर्ष बोली वर्णना करा जायछि। एहा फल रे कोन हैला, इंग्लैंड जो प्रधानमंत्री थिले सेते बेले लॉर्ड नॉर्थ तांकर ना मंत्री थिले, इंग्लैंड रा प्रधानमंत्री थिले लॉर्ड नॉर्थ। से गोटे आईन प्रणयन कले आउ से बोस्टन बंदर को बंद करिदे। तो यह ही थिला हमर पाठर सारांश थिला। एबे चलो किछि प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। प्रथम प्रश्न होछि, अमेरिकार स्वाधीनता संग्राम रो कारण गुड़िक कौन? स्वाधीनता संग्राम में मुख्य कारण होइथिला। आ गोटे कारण कुह।
ଉକ୍ତ ନୀତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯେଉଁ ସବୁ ପଦାର୍ଥ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉନଥିଲା ତାହା ଆମେରିକା ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ନିଆଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ଇଂଲଣ୍ଡ ଜାହାଜ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଜାହାଜ ମାଲ ଇଂଲଣ୍ଡ ଜାହାଜ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣ ଦେଶର ଜାହାଜ ମାଲପତ୍ର ନେବା ଆଣିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଆଉ କଣ ଥିଲା? 1773 1777 ସଂଘର୍ଷ 1773 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା ବୋଷ୍ଟନ ଚା ସଂଘର୍ଷ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହୋଇଥିଲା? 1773 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହୋଇଥିଲା। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି ବୋଷ୍ଟନ ଚା ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଲର୍ଡ ନଟ୍। ଲର୍ଡ ନଟ୍। ଭେରି ଗୁଡ୍, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆଇନର ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା? 1775 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। 1765 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅଛି। ତ ଜାଣିଲ ସମସ୍ତେ ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକର କାରଣ କଣ ଥିଲା? ଉପନିବେଶର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସନ, ଏକଚାଟିଆ ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି, ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆଇନ, କର ଧାର୍ଯ୍ୟ, ବୋଷ୍ଟନ ଚା ସଂଘର୍ଷ। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା ବୋଷ୍ଟନ ଚା ସଂଘର୍ଷ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହୋଇଥିଲା? ତାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି 1773 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବୋଷ୍ଟନ ଚା ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ବୋଷ୍ଟନ ଚା ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲର୍ଡ ନଟ୍। ବୋଷ୍ଟନ ଚା ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆଇନର ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1765 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆଇନର ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ କରିବା। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦେଇଛି 1620 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 1620 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କଣ ହୋଇଥିଲା ଏ ଭିତରେ? ବୋଷ୍ଟନ ଚା ସଂଘର୍ଷ, ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ, 13 ଗୋଟି ଉପନିବେଶ, ରାଜା ପ୍ରଥମ ଜେମ୍ସ। କୋଉଟା ଠିକ ହବ? ପ୍ରଥମ ଜେମ୍ସ। ପ୍ରଥମ ରାଜା ପ୍ରଥମ ଜେମ୍ସ। ଓକେ, ତ 1620 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରାଜା ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଜେମ୍ସ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଅଛି 1773 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। କଣ ହବ କୁହ? ବୋଷ୍ଟନ ଚା ସଂଘର୍ଷ। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। 1773 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବୋଷ୍ଟନ ଚା ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି 1765। 1765 ରେ କଣ ହୋଇଥିଲା? ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା 1764 କଣ ହବ? 13 ଗୋଟି ଉପନିବେଶ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଗୋଟେ ରହିଲା 1364 ହେଲା 13 ଗୋଟି ଉପନିବେଶ। ଆଉ ଥରେ ଦେଖି ଦଉଛି 1620 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହେଇଥିଲା ଆମର ରାଜା ପ୍ରଥମ ଜେମ୍ସ ରାଜା ଥିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡର। 1773 ରେ ବୋଷ୍ଟନ ଚା ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ 1765 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା। 1764 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ 13 ଗୋଟି ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ତମ ପାଇଁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆମେରିକାକୁ ଇଂରେଜମାନେ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ କାହିଁକି ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ? କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଚିନ୍ତା କରି ଲେଖିବ। 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଏକ ପୃଥିବୀ ମାନଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ବୋଷ୍ଟନ ବନ୍ଦର ଦର୍ଶାଇବ। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ ଏଥିରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।